NDC ni MPP muhe Ghana yesi yefre akobi muntaka na asie no ketua de madi wo yawo tama wo frɛ press a wo kan sem se won wo ye niema bia emfata ewo ho no he me support wo kan ina me support na de ba ko mi di wo wo asie no ketua ho yawo no se wo je wo fu no to ho NDC ni sa muntaka na se hwan no wacha wo parliament wo na papa paimu wi wotim do na bobos etotwene wotum do na ebobos totwene pa the whole parliament yo Ghana for mum yeso de wo na krofo no mo di ya dwene di agro o mama Ghana abafo o mo di Ghana etofom mum yeso re pagya ho ni nyina ho ya brewo kontuom ye pese nyina betre ye krom ba mu se di no se mo gina amna bofo achi muni se mo wo wia mo fa man no to ho ma mo fa Ghana ni agro na Ghana ye peman no se wo no man na ye peman no na progress mo ko ho ensamfu na mo nyina mo die mutimi nka asem wei mo defe wo mo ma me panyini a wo to bebrebe se ne wo to tie na wako parliament na obi kunu na so na wo kotena na so papa jimfo wote wono osu na mu di nkura agro national theater kombesa parliament the whole parliament hada na mudi kan di agro wono fo she video no mamoy she video no o mudi kan di agro se obi a ma ne ho so a wo ye MP adi enkura na mudi wo machi ebede na mo nwene nkura adwene enkura adwene na mo dwene Ghana ho the whole parliament masu medi anda ho matrasi adwene ho hadai edi neko the whole Ghana ubodia na obi epe wahe ene obi abo brako nanim anka Ghana babie yeduru no kesi ye ko yanim kesi ye monte ye ko yanim ene mo na mo betwe Ghana asan ne mo gugu ho hyehyɛ ntade mfita ne tuntum mabubo coat enso samo adwene ye nkura adwene hwe de mo gu parliament mo ye hwe sampani foni nyina esi ye yi wo mo nyina di wo ye ampio wo ye dem esi ye yi wo mo nyina di na wo speaker of parliament sa bawomia when nim se gramofo mutimi ware fo wo musumu mutimi ware fo mutimi ware 2 mutimi ware 3 when nim bawomia yire no na wo so wo na so a wo se de ya twera ma me wo nim se de wo kan kura no enye nipa se mo de Ghana di agro mu gu Ghana ni mase na amansan tentan kesi a wo gina ho speaker of parliament na bawomia ne yira ono no odi na chi a wona na ye campaign obi ani no ene ne yire a odi kan di na okwakobo ni nyina no emfaso obi emfiri so a emma Ghana di na mo se no Ghana di na mo se no sa mo peman no mo mfirim enkura na mo ba no mo sore and obi asore se obeka bia makana ubehu na wase wonam baabi ye Ghana ni mase ye for politics no ntu baabi kura ya to aba wie wa he ya to aba awie na mama former president wunim se obeko court wunimo se obeko court se bibi ona won tiase a obeko court what na say ama won krofo egu Ghana ni mase egu Ghana ho fi me fa America sa America fo kura ko me fa ho Ghana ho na me dwene America nso nse Ghana na mo gum empanifo no mo di yanim no mo na mama Ghana ye ketwa ene mama Ghana ye ketwa
adi munya nkura kete totofewa munya omudie munya nkura fa ebere ne mo adwere mo nwene nkura adwene hene mugu parliament ye maame panyini awo kumu ukuru tifie awo hewo na wo tonkati wakakotena obi kuru naso na wo sisi ho ne wadebe ne ho no wate ho ase opia na ase ompia no mugum hu fi mugum hu ni mase mugum hu ni mase adan yenya mudai ya fi ekromo mamu se Ghana no ye na mpeto ho no mamu se no we wase bi MP we MP ni we ye be man minister papa panyini papa kokora na boto ho se emkura edi anto anchire omo kan aba na so do nsa kwa akobom MPP mo guye ni mase papa mo guye ni mase hade na mo yesa na sa muntaka na sa ho ne de wo muhi wo Ghana ho wo muhi wotim de wo nan ebo boss parliament the whole parliament baby aye tena hemra Ghana baby aye tena hemra o yesi yempanyifo lawyer ni mu enimu yamfo aya to abayi mu se mo nkotena se na mo nto abayi speaker of parliament mo de ho bobo mo de ho bobo na mo bobo papa mpanyifo mo mankranye madana ho national theater ena mo gro ho ye awurade nyankopon se ka ministro do so ka meso ma me mine obi ni kire me kwa manye ni o se Ghana look at Ghana me say enya Ghana na NDC MPP enimo nyama empanifo bi agye so ha ma Ghana obi aye proud so o Ghana ni ana awurade nyankopon misi omumpampa ifo ni nyefo minister sini na omumpam mfio empifo ni nyefo omu na mu ho no omu na omu wo ho a omu disansem hunu no ene bebre de aye status ubie social media ubehu na me rekora ho adai na musumanti sa enkuradie ti modwene nyina ye enkuradwene happy honorable no abi mane patiso ye dise mako school ebo homa mo betra se adwene Ghana ho adwempa ama ye wo konto ma ya bre ye nyina bafia betra se yeso ya enjoy Ghana Africa soro no enemo de ba fom edi na mo pe mo de ba fom obi ahyew obi o wa me say abana wo tu esika me ato enkuradie nti eno ko ya MP no onwene o man no ho we na ha Ghana mo pese Ghana yet to say when Liberia ye do ye hu mo mfom NDC ne MPP sam no kra mfi o me enwene ho ene obi man ho so a wonya 1 billion 100,000 Ghana cedi obetime wuraji sa nkoa dia wase mo nto abama mpesa me ye Ghana president abafo ena abafo Lawrence wo hin wonyam ka betime nyane Lawrence nyane bra we mu nyina hia ma afi na mate Lawrence ase we mu hia ma parliament na moko parliament mami ni ma yikrato parliament na moko Ghana payifo yesi mami bi de ho anwan akua donko ono so pe Ghana president
so for be also or chicha bosumo say or pama bosumo also for president Ghana abafo to be a man who so e de hwene mu ye ebeden Ghana konwa kase Ghana on my papa Ghana nyame ehira Ghana niema papa wom Ghana asomdwe wom ene mo hwene mo de Ghana ye amrantie mo so de o mura mo keka mo ntom social media na mo kan semfo sem papa no ho mo ka bi kire panifo no mo semai no guye ni mase na ono mo ntimi kasa ya Ghana ni bise ne ekoso no ya no ayi a kire wo e de na ekoso yi ane musu ba nsai school amako enie ambo doctor ni niema munam abrochire ha mo ko America mo ko London Germany France munam akwanto muhu de o maye kro no e de na wo kro we mu o mu ni hwe e wo ha aso hwe wonam kwanso ananam so mo betra se na mo diska ne mankora mo sisi dan e che nkora e be na nkora na buade na baya su kono ma bia na o kansa fu kire panyini ni nyina ya mu panyifo ni ti ade wo hia panyini o se panyini kro betumi ase ne pe na mo masua mo kote da mo ko ho kote yesu kura mu nya den na mo di nsem hunu mo di Ghana sike di nsem hunu France honorable o de be fan kura ni nti wo ye MP adwene nie parliament na mo kokon ho this is so ya phone bam adai na mo kuye ni masesa meso wo hwemia wo soma wunia nyame nhirawo wo soma wunia o mo kuye ni mase mo so nkasa mo mananado kura raho nanado ne raho MPP fo Canada Japan ka mo se manenka yesi akobite America wo ye friend Kevin Taylor nie o maye wontimi mie wano na wonka mu no kura nkyere afanu mienu na mo ye NDC obi so ti ba bia MPP empai sa party mienu ni nyina gu Ghana ni mase mo hwe ye nyam betutu amoka wati ya sasi anananom ebre petu ho Ghana wona mo bibisa so wo ye mali ni dabi mi ya Ghana ni wo ye Nigeria ni dabi mi ya Ghana ni wotimi pokro ni din ene mukuye ni mase me ka se me wura shop bi se me kwakoto ade broni na wo ho no obisa se bi firi hia me ka se me ya Ghana ni anu wasore wachia me nsem o me yire kura akọ holidays e wo ho eho ye good eho ye kama eho ye pa ho asem na so enem hwe ne mo de kire wiase enam emaba wa mo pe sika post akwa wo munti enkranke to mo pe post akwa wo munti wo mfa o size maami panyini ufa maami panyina o mo adwene pa wo yire wo wanyina o mo adwene panyini dwene ko fa nkura o dwene nkura adwene wo ko nkura ntokwa mo kunu nyina ya nkura ntokwa o me ka bi kire mo nkura ntokwa na mo kono etan sa mutaka na nasa wonder ense ko si wo kura biem ene sa MPP ni no okọ a o mo kan about ne sa kotum no kama pam o mo kura dada o to yere on fata kura so wura ho mo keka nie mo awurade nyankopon awurade amasama ya mi Ghana yini say wo mpanyinfo edi yanim yini say wo nwumanimfo lawyerfo bu man no no ho hadai no muguye ni masesa mpanyinfo muguye ni masesa sa mo hena mutima bra mo fanto na mrantie no ya sore megiman ni so mo so de o enye NDC ni MPP sem na nkrofo no mo sem man no muguye ni mase we baby mi kira me kasa yesa me kasa sa esu bani abre ahya me so ache
parliamentary for Parliament House. Parliament House. Baby, I'm not ebu mine. Mukini mine no. Baby, I'm not mo yiyam budget na mo keka mo niema boom. Mo fa adwempa. Ene mo de waye bokom. Mo de waye bokom. Nyame be punish mo bia. Mo de waye bokom. Na wo maame sa maame ne de. Sa maame ne de. Se mini ni kuna anka oba ya na oyi ni niema. Se mini ni kuna woto se tie nie na do to we ekosi obi kunu enaso na so papa panyini wa dahe nanim na wote wona wa jimi nanim na wote ho wote ho wote ho adai na mo yesa me da say Miniaba, had an amoyesa. Yamini be Moya can yes as a maker. Some painful winner, some both NPP and NDC for some Parliament war, Parliament House or Omo in Nara, as you madi. As you Famubia flew. Homunco Ghana for sorry, yes, sorry. Kwame Epras we waka na no atom wono so sa Kwame Epras no kra de wono no me hu ne me kan kire no fi se nima bia ya na wo keka no ye na edu bebe me follow kakra ebe ensem a wo kan nanso ebeduru bebe no na ha against you ha ne okopa ya wanyanti na sa wo so evukọ side ha wo gina mfimfini na paifo no guye ni mase omu guye ni mase Edi na kozui. Edi mpa na kozui. Sa papa wo bia wo Ghana wa mo frɛ no afia ho ahwan no. Afia hwo wo se ho ahwan bi no. Sa gare no. Sa akura na ka no kora pa. Edu bia nemu bi wo ka. Se wo yo bi na wo twi na wo tie ni ye pa. Wotum sa akura na kanya nsasem bi. O kanya nsasem bi su kana fomfa. Epaifo no kure ye ho, omo kure ye ho. Omo kure ye ho. Omo se man no omo gu Ghana ni mase. Munya so nko, monko. Mo fifi ho kura nko. Mo fi ho nko, Parliament House obi afi ho nko. Mo fi ho, monko. Ye obi a mo fi ho. Afutu be na de ba mai. Enchechire be na de ba mai. Mese men kotre obi ni naso ana obi kotre obi kunu naso na wo hye MPP atare obasima ma me panyina wako school wase wa form akonya ni fa wakonya wa form akonya ni fa wa hanya odia we ya media ni wa sore dia metna wo so na otu bebrebe o da koso obi kunu so. Shame on to you. Shame on to you. Na say akwado otan so kra de oye muslim oye kramoni a we haram ese obo pam no kra film no obire na wo pianeto Parliament House enye ba bi o Parliament House Yesu ba no enkura nti se krom ha France ha ena akura bi begina say anasa president former president Mahama Kennedy be mu pa say ofefa nkura ko mu disqualify no kura ko aba no kura on ma ho kura no aba betu bi ko bi di papoforo fi se wo gu ya hu fi se wo hu be gu fi bia no wo gu man ne hu fi mum ye nya ni so adi hu ni ye hwe man no Ghana kuro we yesen amutimi mu man no a mu gira ho ansemfo nko na mudie yes ye senko ajapade be nyame de akyeye gold wa yewo oyiri yewo esu ye hu so mfaso krom ha wonam kwan so kwa
sa highway car train am ha e be na accident asisi mo ba sika no mo pia na mo de gum botom afo university for ma no na enkran kete totofe wa 18 20 24 28 ni akọ high cry 32 na sa enkran kete o mo jam yire mo eto na papa pani ni woni ahete na Ghana sika waso ama no pam wo betra social media na wakan kwase asem ase ya mobra obi enya 50 years what wo ni 50 Ghana city kura na council na kura su konoma no wuti obi de ne yire kampo obi de ni kuru o twa ni kuru mpo a enam mu nti sika Ghana sika mu wiama nkura ne nti adai now we speaker of parliament most of nko yiba o mi ayire mu ko yina ne yire otosu mieru na ne o mo se on na dikan me na on na dikan yo on na tosu mienu obie nim se hwan ba o mi ano ono na odi na chi ono na one ne ye politics onam ye campaign ono na one ne ko ono na one ne ba obie nim se ono ena waye adwuma na bedu sese enam se mu pese mu guga na ni masinti mu pese mu guga na ni masinti mu pese mu guga na ni mase enti ma ferry Ghana ma ferry emrantie mon sorry o emrantie mon sorry say yan sorry na yan kasa ni yekaya no tum empanifo no de Ghana bekọ ko nu nsuom say isu yemu ye ho kakra yemu ye ho ni yemu ye parliament yemu ho why na office obebu ho ma ho mo amoto wo hye mmara na obi de nine barrel boss na ode ne butu no tse bo muntaka na dai Ghana fo omuko bo sa ayibi omuko bo no Abidjan no wanko bi sa uko bi ade no wanko bo no bi o ope bo ra bo a enye pampers na odiska ko totoy mwenye sikanti mu obia mu fa Ghana yehe ni eye na nanuma prato wejadin pa ato Kofi Annan na baby osem ye Ghana ni ene sa ona wo bisa sa ye Ghana na nipa no hu Ghana na wa chese Kofi Annan say Kofi Annan utumbo Kofi Annan di mo fu player mo ba na mo de mo guest Dubai no makofa o mo ho mo ko Landia mo ne mo guest mama ba wana aba no kra mpebre no ma ya adwuma Ghana sika na mo twema won sika mo betimi e dia aye electricity sika mo betimi di atutu nsuo sika mo betimi di aye akwan sika mo betimi eno ena mo di ngwa asem adai wasini esa kwase ya na ye de ma no naminim we di amese abromeso parliament Yes, Mrashebe Jafo. Captain Smart, who are he? Captain, who are he? He no wakote. Mon sorry. Mo muka yetie no, mon sorry. Nempa ifuni na ya pamo mo. Enya nkwazo obi ko trase ehye embra mayen. Omo fata, omo nse. Omuni yenu harigeti omo parliament
parliamentarians mu honabo ayato abayi mu mumpo na mo to aba keto awoye o nipa egu ho no kura no mu 500 mu to mu ho aba mpanimfo a mo de nyansa ene ebuo ebebem ama respect ya bem na kama to ma ba fan na ma sorry ubahu we na je say borga danko no ono papa panyini awurade nyankopon na ode ne sakwa akotum ono wi akọ na obi si di nachi mu chi no parliament eni omoye me da say mini aba me da say parliament eni omoye o minia eni omoye o omoye Ghana eni omoye Ghana o empanifo eni omoye Ghana ma me de kura de wo so ogumani mase obi yire otim kotro obi naso papa jimifo na do say piano to kwasia obi yire na mudi ho aye joking fail parliament sango fuding na ese saka wo nyina fi ho hadai mi ya MPP ni mi kasa mi ya MPP ni mi ya MPP ni full MPP na so mo hana sa pa na ya wi mo fa mo fi se de papa no koye e no kura kire se BBS ni pa ye no se ya to oba na yi nana ana na be bu ni man kama na ka wo so papa wu nim se e twa bi the NDC voting e twa bi the NDC voting se aba na ya wiem e twa bi de o mutrim na so yamie ne mu ebie ye nwiamu na nanwe ne kre na so nam subo ye okobu no parliament wonti asembe na pese bi NDC foka ne obi butu barobot boss yemre ne obi diminiket obi papa echi makosuku amunim adwene mu wonyansa ewo motinim nipa wakosuku pao ebi mu ye lawyers na me lawyer wo mu aka dana mero say free no lawyers atitru fo pa ye hia chopa bi o kana hia chopa bia mu nyina mu firi honko ye hia mo babia ya se ya babia mo ku kana ni mase aduro no ena wona ma Africa o mo ke mu nyina ahia no o mo nyina bebre je lo so kana enam ye democracy ni ye peace ye wonti ena wo ye no bia bia ne fo regard she Ghana ni nyina ye mpanifo o mo nyi mi krom tachiman now mi krom tachiman fo no so de meba mo so ho meba mo so sanfo mo ku tachiman ho mo die no enche meba mo so ho sa tachiman ho no mo ye fi asum die ntina ho ye do ye ba yire ye do ye banche ye do ye bro ni ye didi mo masum die ntina ho na munje sa politician for ensem hunu no mudie no ya bredi o machi a no mudi sika na fa nkran kete totofi wa ti nkran no muwe ene no mu buade the whole parliament na sa woman no makana se makaka no dana form nantie momie nsore me say we die momie nti wo mu nyina firi ho ene ye ni parliamentarian bi ni bia wo ho kra ya so badwe na do nko omu ne man na do omu na omu kra ba ade na mo yema no se mfunko na mbedidi se mfunko na mbedidi MPP asaya NDC asaya
Mesi asi edun ketia. Wo asi edun ketia. Tama wo frɛ press no. Ensema wo ka ni nyina no. Meti makonwa na me bɔ me nsɛm ma wo. Minisa wo begina mfimfini. Na wo de NDC sɛm na firi wadwenem. Na mumma nim guase wo de ku Ghana ni nyina waka. Ya chichi wo mo na de ne nan bɔ box no a, wo de ne butu box a, entoko hunu na wo mo hye fitamfita na wo mo kro, na wo mo yɛ hefo. O mo yɛ hefo. Ugugana ni masedodo. Mugugana ni masedodo. No me ahifo. No wa tweka me si wanim, wa frɛ media so mo metie wu. Anka we de ye fe me hu so so ya oman papa. Oman papa. Ye fe na gina mfifiri na ka ne papa. NDC for me say MPP for ni omo ye no na enye. Akwa na wo wi aye no na nadom pam no omo police for kranche no wo ye kronfo. Wo ye kronfo. Na utim go wie pipa free ba bia nipa nyina atwa hia utim ko yi pipa bi free mu dia na India wo kohye kulu ho dia corruption ne dia obaje pa mo pam no kra mo pam no fio mo pam no kra ade na mugu ye ni masesa Ghana se kamini kamesu mesi Ghana ewurade Nyankopon Ghana ene de Ghana ni Ghana de jedamui ha kababishi ehia futuo ne advice bia komu consult Ghana nyamia cheyate na mumpanimfo akantinkati mo kosuku mabubo degree ahodo brofo akese ene wo kyerɛkyerɛ ka brofo akese ene mo kyerɛkyerɛ Parliament ehona moku enti mibisamo ahwefo mo amohweme mibisamo disa papa we mo sankrofo we ye mo ntrase embehye mrama ye ana omo mehye mrama ye e Japan bese omo mehye mrama ye ana princess mibisao sankrofo omo mehye mrama ye he parliament yo baby omo tena hemra omo tena dwene o man ne ho at the whole cameras esisi omo so awiase nyina ehwewo na maame panyina woto se tie ni kantinkanti na dia kwotena wo bekunu na so na papa Jimmy fo no so wo ne se piano to we mu ma hemra maye Sister Dola, Mibisamu, Mr. Paul, Sakwadie, Mibisamu, to women, my shambra mayana. I see a pomo munina flo, Miss Samu, young pomo munina flo. Near the police is the police fortune. Muntaka. What do never boss? Palabot, boss. Obubotuku. Mukanenti. What was also me by Ginagana home. I've been ya by Ginagana home. Was it Dimpa a yes, your winner? This a girl you could Dimpa who never be a was in a home. Hey, yes, young France Abbey way. Oh, Cassa, a kind of near. Nipa respect o dosu. Se mutu Ghana una mugana, ye bugana pa. Se mugana no ye bugana. Se munua ye bugana. Enne mumma ankanya asem ne yanka eni abro eni
sa krom ha ye ba ye hu Libya ni e wo krom ha se Libya fotu kwan obuko mo mahemu Ghana so si Libya anke betime ma Ghana ye asi Libya enso na Ghana forma eye kurutu adwuma bebi afa wuwu e wo control enam ye pai fomu ku Ghana ho yenti so beba de obetena mu obi ye adwuma wa palaze bebi ankoye so wakakura yi mu o ka se won kofia ne mpanyifo aye Ghana eden yakọ Ghana Princess Aboaje nyame wo hirawo Ghana ye mpanimfo no ade a wo mo ye no se man sori na obi anka bi Mrs. Social media no ye betwesi ye nim aka nkwasi asam no ye nka sankyere mpanimfo no ye nizevo no hu yesa okokora bebre nizevo the whole Parliament House. How the whole Parliament House, sister, the whole Parliament House, baby, I try to Ghana who and now papa paying for you MPP ni NDC a ho and obi go we pipa a ho and obi the nine a bobo box to Ejanum Enyompa munkabi na mpanimfo no omuguye ni mase mesi agontu afro nipa pese omu bafie na bebre badwire omu afuo na eso omu do omu bedo afuo mo hene mo ye yenim se Ghana e be konanim o Ghana e konanim yesisi adan o ye interchange ye niema ye ndra niema no na so mo di anim guasesem ene demonstration yetimi ye demonstration se niema shops no niema ama wonim se mekọ court wonim se ade kire wo so na nye ya court na esa wokọ ye fana was court eso de esa omo se no ma se na guga na animase adai bone pe na ede ayemo Parliament House I boxing field Parliament House I dramenaso Parliament House I stadium ye ball park Parliament House and ye body de ye huru ye ratinya kopon Ghana Mamnum Ghana ye kuro Ghana o and omo seno omuguye ni mase isambani fono mesi yempam omo so one be yagra yempam omo obi ye hia obi a chopa ye hia obi a chopa yempam omo mesi sama ameno minini kuna kada na umafie eto aye media no wo de akotena obi kunu na aso no kada na umafie obeka ho obekom na oni kunu zo ba owo kunu pa eni sanse mfuno se akonwa
akonya keke o akonya eha na metie na wo do to kakraka we akwa obi kunu nam so dollar ya no kro na meka no omu kuye ni mase ai just arrow lubit masa munyina munkabi ne mpanfo mu guye ni mase odifo manu mese omu guye ni mase mun share video no na sa bloggers na omoto kikanze bunu no omunkabi kire Ghana fo asi apamu munyina fi ho dollar nyamisha why nyamisha yapamo ya bro yapamo ana wo nya chawpa wo nya sampa mfu wo chawpa wo mokogu sa Parliament House guye mi masise muntaka tna Parliament House sa atna tisanye sabia ni utri sa wona mutna shambra na wo to nine papa nyini agwo school ade wajimi uzo bugu gana ni mase we de Canada Japan me tu chama dan ma hu se obie wa no kura ho aso wo kura na nipa bebre susu se wo kura na be ko so ho yaso wo mie wa no no obi de na bobo sum no obi tro awurade yakopon Ghana hey wana kire mo sa una na no abre wo moja na agema ne so kwa me nkruma no man panyu kufu ma be ye bia jadi pato ho we rodi se ni so akonko na tunka ho rodi se ni so eduru babia oya de na mu kugene ni mase mami sister princess Ghana yempanifo no ne wopuri se oye panyini no mesi omunya nkuradie no madwene empanyini nwene fi se ofa akura wadwene nyina ya akura minister se egu hoyi emu 99% omunyina di nkurachi enkura totofi wa 1820 di nkura dwene kwa na wo mutiri Bishop Gabriel Sebonsu Bishop Nyame wo hira wo ye ka bi kire panfo no no mu guye ni mase Nana Bonsu Nyame hira wo mun ka bi kire panfo no mun ka bi kire wo no mu guye ni mase dodo the whole Parliament House. I want to mukoko. I want to mukoko ye joking fail. Hadai, boni pena kana fo eda yamo. Ande kana dia ye kure kana dimpa kana kura. Hadai. Hadai na muguye ni masisa. Boni pena kana ye. Mun pe maino mun free mun ko ye pe. Ye proud to say ye Ghana for. Ye pe. Se mun pamana mun free mun ko. Hande na mudi NDC MPP be ha ni park ni sa. The whole Parliament House. We need point me nko. Captain Smart munti mi nka. Kwame di nkra kwame se fa kan. We mu munti mi nka na. Mun pam wo mun nyina fi ho. Mun pa wo nyina mfi ho omun ni ze wo se we mu betena ho e hye mbra maye we mu omun fata so mu betena ho hye mbra maye
Ghana na obi yere ma me se waware no o mare wawade wontimi fo obi enje pade oba wo to ti sei enkosi obi kunu so na so obi ni papa na onhwe ni di mame e na obi so ni mame na onfa ni di mame obi ni papa ni mame na omfa ni di man sa NDC ni MPP ni no na Parliament House na wo de wo to yakwa akosi obi ekunu e na so oba abasia akonya na also papa panyini na wo te ho no wa dese wanim ti se jimfo na do se pie obi reto ade na mo ha Ghana sa Ghana ye mo dia ye beto ba mo de chopa ene di Ghana fo e ko nkurase hwan wonam kurewe so mo pacho